अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Salana Velike Britanije se približava. Iako Bog da, inšala, od idućeg petka počinje dželsa Salana Velike Britanije. Allahovom milošću radnici u raznim odjeljenjima, kao što je obično, troše jako puno vremena za pripremu aranžmana dželsa Salane. Sa velikim žrtvovanjem i velikom revnošću oni se žrtvuju za i nude, obavljaju svoje službe. I oni koji dolaze na dželsu, i Ahmedi i ne Ahmedi, koji svake godine dolaze, Ahmedi musliman svake godine dolaze, i svi gosti su općenito vrlo iznenađeni da je tamo privremeno osnovano cijelo jedno selo u kojem su sve mogućnosti na raspolaganju, i cijeli aranžman je napravljen za 10-15 dana. Ako Bog da, inšala, dželsa počinje, kao što je uzor rekao, i ovi Ahmedi gosti koji dolaze, oni dolaze svake godine. Uvijek su ovi koji dođu iznenađeni da mali grad privremeno bude tamo osnovan gdje se dželsa održava, u kojem su na raspolaganju sve mogućnosti, i cijeli aranžman bude napravljen za 10 do 15 dana. Neki ljudi izvana misle da su ovaj posao uradili neki profesionalci i da su to ljudi koji obavljaju dužnosti, profesionalci to jest, i da je vjerovatno puno para potrošeno na ove aranžmane. Međutim, kad im se kaže da su sve ovo uradili Ahmedi volonteri, i da su to uradili ovi ljudi koji u svom praktičnom životu nemaju ništa sa ovim dužnostima koje su im date, inače na dželsi oni ne rade to u životu, i ovi svi kojima to bude rečeno, ovi ljudi izvana budu jako iznenađeni. Nema sumnje, trošenjem nekih para neki poslovi moraju biti urađeni od strane ljudi izvana, neki ljudi izvana urade neke poslove, međutim 70-75% poslova je urađeno od strane volontera. Volonteri obavljaju te poslove. Među njima su neki obrazovani ljudi, neki su djeca, ima također žena, i također u toku dana dželse Allahovom milošću ovo su radnici
koji vode brigu o cijelom sistemu, aranžmanu cijelog sistema dželse. Sa velikom gorivošću i predanošću i ljubavlju oni to rade. Oni vode brigu o ovom aranžmanu jer svaka vrsta posla oni mogu obavljati bilo koji posao bez ikakvog stida, jer ovo su gosti obećanog Mesija alejhi salama i oni to primaju kao čast, da i čast da služe te goste. Dakle, velika je čast i privilegija ljudi koji obavljaju sve ove dužnosti. I godinu za godinom oni to rade. I to radi na vrlo lijep način. Prema tradiciji, jednu sedmicu prije dželse, zbog važnosti, dužnosti i gostoprimstva, ja želim da skrenem pažnju na to i ja ću danas nešto kazati na tu temu. Svrha je da podsjetim sve radnike da vode računa o svojim dužnostima i ponekad se dogode neki događaj i neke riječi savjeta koji stvore novo uzbuđenje i novu želju kod radnika. Ova odlika se također može naći i kad je u toku dželse strane Velike Britanije. Ovo je posebna stvar i ovo je posebna odlika radnika i ove dželse, pogotovo na ovu temu u pogledu ovih ljudi koji paze na gostoprimstvo gostiju i ja želim da im kažem neke važnosti u pogledu pažnje prema gostima obećanog Mesija alejhi salama. Ja želim da kažem ne iz razloga da radnici Velike Britanije ne radi to dobro i da nema među njima želje. Radnici u drugim zemljama, a da u drugim zemljama radnici rade to sa željom. Ne, to nije razlog, nego svrha što ja ovo želim da kažem je zbog važnosti dželsa Salanu i Velike Britanije je veća važnost je ove dželse nego u bilo kojoj drugoj zemlji. To je za sada tako. Za sada, zadnjih 27-28 godina dželsa Salane u Velike Britanije ima najveću važnost zato što je ova dželsa sada stekla položaj globalnog okupljanja. U dželsa u bilo kojoj drugoj zemlji nije neophodno za halife vremena da učestvuje u dželsi bilo gdje u drugoj zemlji, međutim, otkad je halifa ovdje, otkad je stavljeno ograničenje, zapravo zabrana održavanja dželse u Rabvi, da taj skup centralni održava se ovdje u Londonu. U Pakistanu, zbog ograničenja i zabrane zapravo na dželsu, zabranjeno da se tamo održava dželsa u Pakistanu. Tako za Ahmedi u Pakistanu situacija je učinjena vrlo teškom i za halifu vremena nije moguće da tamo ode. Tako da je London sada sjedište džemata naše zajednice, kao što sam rekao, zadnjih 27 ili 28 godina, tako da je učešće na dželsi Salane postalo redovni dio, redovito učešće za halifu vremena. Tako da Ahmedi širom globusa i svih zemalja dolaze ovdje, također i ne Ahmedi dolaze u velikim brojima i prisustvuju u ovoj dželsi. Za Ahmedi širom svijeta i u očima gosta dželsa Salana Velika Britanije sada nije više to samo dželsa za Veliku Britaniju, nego je ona stekla položaj centralne dželse kao što sam spomenuo. Razlog za to je što halifa vremena ovdje živi i učestvuje u toj dželsi redovno. Zbog toga aranžman ovdje za dželsu ili širenje aranžmana je također prisutan. Ovaj aranžman je jako proširen i također očekivanje gosta koji ovdje dolaze također je visoko očekivanje. I zato ja lično i uprava ovdje smo jako zabrinuti
da želimo da budemo da želimo da ispunimo dužnosti da pazimo goste kako treba i u svakom pogledu gostoprimstvo bude dobro i učinjen je veliki napor u tom pogledu do maksimuma koliko god možemo da napravimo aranžman u tom pogledu urađeno je. Ponekad dogodi se tako da troškovi se povećavaju, uveliko povećavaju i džemat Velike Britanije ne može to sve zadovoljiti, nije moguće za njih da zadovolji tolike troškove. Iako većina troškova Dželsa Salane podnosi UK džemat Velike Britanije. U svakom slučaju centar također je dao 30-35% troškova i to treba centar platiti, dao je doprinos kao centar. I ove troškove podnosi centar. Ja ovo govorim iz razloga zato što ima ljudi koji kažu da je na džematu Velike Britanije centar stavio veliki teret. Iako većina ovdje dijelova džemata ima ljudi koji podnose velike žrtve i zbog blagoslova Dželse oni također žele ili hoće da žele, ja se nadam da je tako, da oni podnesu sve ove troškove. Međutim, ima nekih ljudi koji stvaraju neku neudobnost, koji imaju u svojoj glavi neke neudobnosti i neku nesigurnost, kao što sam rekao, i zbog toga centar smatra svojom dužnošću da također dadne izvješni doprinos. Bilo kako bilo, u svakom slučaju ja sam spomenuo da Dželsa Salana Velike Britanije u očima cijelog svijeta je kao centralno okupljanje. Zbog toga radnici ovdje i uprava, odgovornost uprave i radnika postaje vrlo delikatna i vrlo visoka i ja se uvijek brinem o tome. Zbog toga prije Dželse skreće se pažnja na stvari i na pitanja da radnici uvijek treba da zapamte da svi Ahmedi i njihove oči su usredsređene na tome i također oči onih ljudi koji su vezani s tim, oči neahmedi, bilo muslimana koji dolaze iz drugih zemalja, koji dolaze zapravo ovdje kao gosti i neki od njih su ugledni, vođeni na visokim položajima i neki uvaženi gosti. Njihove oči i njihov vidik uvijek je na aranžmanu Dželse i na ponašanju radnika. Uvijek oni gledaju na to. Zbog toga postupanje i vladanje radnika i način na koji obavljaju svoje dužnosti, njihov moral, njihove etikete, standard gostoprimstva i u skladu sa ljudskim mogućnostima sve to treba biti izvanredno, odnosno najbolji. I radi toga svaki radnik, muškarci, žene, djeca, svaki pojedinac koji su određeni za određene neke dužnosti, treba da učine sve što najviše mogu. Maksimalan mogući napor treba da ulože i poslije Dželse oni ljudi koji dođu iz inostranstva, gosti, uvijek hvali gostoprimstvo radnika i ove godine isto tako i uvijek tako i treba da ulažete napor u tome da standard gostoprimstva nikada ne opada, nego zapravo da svake godine taj standard bude viši i viši. Koraci mumina ili vjernika uvijek treba da idu naprijed i daljem napretku. Gostoprimstvo nije obična dobra stvar. Ovo je nešto što je također spomenuto u časnom Kur'anu. I vjernicima je naređeno da treba da nadilazi u stvarima vrlina i dobrote. Jedna od tih je gostoprimstvo, koju svaka ovo svjetska osoba bi ponudila drugima i svaka osoba sa dobrim moralom će pokazivati gostoprimstvo. To je također vrlo važno.
i radi služenja Allahovim stvorenjima bit će nagrađen za to. Međutim, kad su neki postupci učinjeni samo radi Allaha i ovi gosti nisu njihovi lični gosti i niti su vezani sa njim, niti su im rodbina i tu nema nikakvog ovo svjetskog cilja, nego apsolutno bez ikakvih sebičnih motiva, čisto radi Allaha dželešanuhu. Ako oni paze na gostoprimstvo ovih gosta, onda će to gostoprimstvo biti nešto što će im nagraditi, dati duplu nagradu Allaha dželešanuhu. Kao što sam rekao, Allah dželešanuhu je spomenuo o tome u časnom Kur'anu i skrenuo je našu pažnju na ovu stvar u događaju Hazreti Ibrahima alejselama i njegovog gostoprimstva. Allah dželešanuhu je to spomenuo, pogotovo njegov primjer naveo. Da kad su gosti došli Hazreti Ibrahima alejselamu, prva stvar koju je učinio je da je posebno pripremio, lijepo pripremljena hrana im bila data, šta god da je bio tamo običaj, kakav bio običaj. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je on dobio prvu objavu, on je bio jako zabrinut zbog toga, zbog odgovornosti. Onda je Hazreti Hatidža radijallahu anha, nakon što je čula njegovu izjavu, ona je spontano rekla i istakla određene vrline časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekla kako bi Allah dozvolio da takva osoba nestane ili da bude ljuta. Jedna od velikih vrlina koje je Hazreti Hatidža spomenula u časnom poslaniku je bila vrlina gostoprimstvo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga gostoprimstvo nije obična dobra vrlina. To je jedna od dobrih vrlina poslanika. Hazreti Mesih Maud alejselam pogotovo posao koji je njemu dat, jedan od njih, vrlo važan posao od tih poslova je bilo gostoprimstvo. Njemu je rečeno da će gosti dolaziti i rečeno mu je nikada, nemoj da se brineš i nikada nemoj biti umoran od njih. Nemoj se umarati od njih. Tako da džemat, kolektivno kao džemat i svaki pojedini član džemata odgovorni su za ispunjavanje ove važne dužnosti. Hazreti Mesih Maud alejselam, kako je on odavao počast gostima, izražavao počast i kako je vodio brigu o njima. Ovo je spomenuto u jednom događaju koji ću vam ja prenijeti. Jedan put nije se osjećao dobro, bio je bolestan. Kad je saznao da su gosti stigli, on je odmah izašao i rekao: ja nisam bio u stanju danas da izađem zbog bolesti, ali gosti imaju privilegiju i oni su prošli kroz određene teškoće. Ja sam zato izišao da im zaželim dobrodošlicu, da ih pozdravim iz tog razloga. Ovi gosti koji su dolazili obećano Mesiji alejselam, oni su dolazili da dobiju, izvuku korist iz njegovog društva, da se okoriste od njegovog društva. I dolazili su pod ovim uputama, jer on je govorio gostima: molim vas, često dolazite k meni. Tako je dolazio tim gostima koji su u to vrijeme dolazili. Gosti su također dolazili pod naredbom i uputom obećanog Mesija alejselama. I oni su dolazili da dobiju korist od odgoja koji je on njima pružao. Oni su učestvovali u dželsi koju je obećan Mesija započeo alejselam. Oni su dolazili da prisustvuju toj dželsi. I ovi ljudi koji su imali sredstva, on ih je savjetovao da dolaze i prisustvuju dželsi. Jer ovo su gosti obećanog Mesija alejselama. I za nas je velika čast i velika je čast za svakog radnika da u cijelosti i predano treba da pazimo na gostoprimstvo ovih gosta i da gosti nikad ne budu ni u kakvoj teškoći i očekivanja koja oni donose, s kojima dolaze, treba da zadovolje ta očekivanja njihova. Gosti koji dolaze radi dželsi, čim dođu, oni općenito dođu radi dželsi koja traje samo nekoliko dana, poslije toga se vraćaju.
i oni dolaze iz svih krajeva svijeta, kao što sam rekao, jer ovo je centralna dželsa, godišnji skup. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo kakva god je pravo gosta treba da bude ispunjeno prema njima, dakle dužnost prema gostima. To znači da pazimo na njihovo gostoprimstvo. Međutim, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kakav god je njegov bio vlastiti standard gostoprimstva, nije bilo pitanja od nekoliko dana, nego je to bilo stalno njegovo stanje gostoprimstva. I stalna stvar, trajna stvar. U jednom hadisu je spomenuto da oni ljudi, oni koji su da bi naučili o religiji, oni su dolazili i sjedili u okolini, u blizini časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i oni su zapravo bili stalni gosti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako je časni poslanik vodio brigu o njihovim potrebama i zahtjevima i kako je on nudio gostoprimstvo ovim gostima. Ovo je jedan dug hadis ovdje spomenut u kojem ovaj prenosilac kaže: jedna osoba, Tala bin Ibadullah, je došao i rekao: o Abu Muhammed, u pogledu ove osobe Ebu Hureyra, zar ne vidiš da je on onaj koji zna hadise časnog poslanika više nego bilo koja druga osoba? Mi dolazimo da čujemo njegove navode koji ne čujemo od tebe. On je rekao: nema sumnje, on je čuo od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ono što mi nismo bili u stanju da čujemo. Razlog tome je što je on postao gost časnog poslanika i uvijek je sjedio u njegovom društvu, kao da je njegova ruka bila skupa sa rukom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo bili bogati ljudi, međutim, i ponekad smo se sreli s časnim poslanikom ili ujutro ili uveče. A ovo su ljudi koji su više voljeli religiju nad svjetskim stvarima. I oni su sve drugo zaboravili radi religije. I oni su postali stalni gosti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U pogledu ove gostoprimstva ima hadisa koji govore o tome kako je bilo stanje. Ni gosti nisu imali puno zahtjeva, jer su oni tamo boravili cijelo vrijeme i časni poslanik je pazio na njih i ispunjavao dužnosti prema njima. Hazreti Ebu Hureyra prenosi da je u jednom prilikom, nakon što je gladovao mnogo dana, bio je jako gladan, izuzetno gladan, i tom prilikom prema hadisu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pogledao na njega i otkrio njegovo stanje i otišao u kuću. Hazret Ebu Hureyra je bio s njim i došao je u njegovu kuću i tamo je bila jedna zdjela puna mlijeka i časni poslanik je pitao Hazret Ebu Hureyru i rekao mu: svi ovi ljudi, ashabi sofa, tamo koji su sjedali na sofi, rekao: pozovi sve ove ljude, svi su oni gladni. I svi su ovi ljudi došli i sjeli u krug oko časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je časni poslanik tražio Hazret Ebu Hureyre, počne im davati mlijeko s desna. I Hureyre je rekao: ja sam toliko bio gladan da sam mislio da mi ja najviše zaslužan da prvo se napijem mlijeka, međutim ja sam dao zdjelu s mlijekom jednom pa drugom, i kad sam davao zdjelu od jedne osobe do druge, ja sam bilo me strah da one ne završi svo mlijeko, ja sam strašno bio gladan. U svakom slučaju, kao što je časni poslanik uzeo jedan ili dva gutljaja od toga, tako da je bio blagoslov u mlijeku, Allah je blagoslovio to mlijeko. I to su bili gosti i to je bio način kako je časni poslanik pazio na njih. Čak zaboravljajući često i svoje zahtjeve, on je pazio na ljude koji su bili gosti prije svojih potreba. To su bili ljudi koji su radi sticanja religijskog znanja za ovu svrhu, oni su sve žrtvovali. Oni su došli časnom poslaniku i oni su bili tamo stalni gosti. Sada u ovo vrijeme ovakvi stalni gosti nisu ovdje, međutim radi religijskih svrhe i ciljeva i religijskih stvari, ovi gosti koji dolaze, oni su bili nama povjereni.
Dakle, treba da naša dužnost da im pokažemo pravo gostoprimstvo, istinsko gostoprimstvo. Kao što sam rekao, Hazreti Mesih Maud alejhi selam, on je spomenuo o učešću na dželsi kao jednu od religijskih zahtjeva i razlog, da to razlog bude razlog dolaska na dželsu. Dakle, učenjem i sticanjem religijskog znanja oni mogu postati istinski stvarni vjernici. Tako da ovi gosti, naša dužnost je da ih pazimo, da ih služimo, da ispunimo njihove zahtjeve. To je naša dužnost, zato što osim toga ovo je naredba Allahova. Isto tako sunnet časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i Allah nam je naredio da slijedimo sunnet časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U ovo doba, u ovo vrijeme, kao što sam rekao, Hazreti Mesih Maud alejhi selam također povjerio vrlo važnu nama dužnost u vezi gostoprimstva prema gostima. Tako, sa ove tačke gledišta također, s ciljem da obavite dužnost koju nam je dao obećani Mesih alejhi selam i s ciljem da postanemo njegovi pomagači u svakom pogledu, naša dužnost i naša odgovornost da ovaj zadatak gostoprimstva koji nam je bio povjeren, treba da ga ispunimo na prelijep način, na krasan način. Hazreti Mesih Maud alejhi selam, neki primjere ja ću sada navesti njegovog gostoprimstva i postupanja. Možda ste vi to prije čuli, međutim, svaki put kad to čitamo ponovo, neke nove stvari nam se pokažu i saznamo neke nove stvari. Tako, da novi neki aspekti budu istaknuti. Za radnike, ovdje je pouka za radnike u nekim od događaja koji će biti navedeni. Ponekad, zbog kratkoće vremena ili iz nekog drugog razloga, radnici su u žurbi, pogotovo kad gosti uzimaju hranu. Ponekad im je ova stvar spomenuta, i što gosti ne vole i nije prikladno da bude spomenuto pred gostima. Ponekad program dželse, zato što program dželse počinje, radnici su u žurbi zato što program uskoro počinje, tako da mali šator ili mjesto gdje se jede, oni traže od gosta da požure i da brzo jedu. Primjer koji ja hoću da navedem, u njemu radnici koji su davali hranu, gostoprimstvo ovih i kakav treba biti standard njihovog gostoprimstva i morala. U pogledu toga ja želim spomenuti ovu stvar. Hazret Mija Harudin Sikvani radijallahu anhu prenosi, kaže, jedan put se dogodilo tako da iz mog sela ja sam došao u Kadijan. Kad sam bio ispred sobe, Hazret Mesih Maud alejhi selam, ispred njegove sobe, neki ljudi su uzimali hranu, ja sam ušao unutra i nazvao selam. Hazret Mesih Maud alejhi selam je sa zadovoljstvom rekao, dođe vam ja Harudin i jedi. Ja sam rekao da sam već jeo. Obećan Mesih alejhi selam rekao, ne, uzmi još. Ja sam tako sjeo, prenoslac kaže, i završio sam hranu i on je također uzeo hranu, jeo. Hazret Mesih Maud alejhi selam je, prenoslac kaže, donio za mene hljeb i kari. Kalifatul Mesih, drugi njegov sin, obećan Mesih, je bio prilično mlad u to vrijeme i on je tamo sjedio. I on je njegovu zdjelu stavio ispred mene, obećani Mesija. Kad sam ja uzeo nekoliko još zalogaja, dijete koji kasnije postao drugi kalifa, on je počeo da kupi prazne tanjire ispred mene. Kad je obećan Mesija to vidio,
vrlo čvrstim riječima istakao, snažnim riječima istakao. Bio je izuzetno zabrinut, rekao je: zašto ste pokupili ovo suđe ispred gosta? I ja sam rekao: nije ništa bilo, ja sam već završio jelo. Ovaj prenosilac kaže. I on je odmah ispred mene stavio drugu zdjelu i ja sam ponovo počeo jesti odatle i onda obično se je rekao: dok vam ja ne kažem, ne treba da pokupite prazno suđe ispred gosta. Dakle, poslije nekog vremena obično se je rekao: sad možete sve pokupiti. Tako da je ovo ovako bilo urađeno. Ovo je jedan događaj koji pokazuje da kad gosti jedu, pustite im neka jedu na normalan način, i kad je vrijeme namaza ili govora i tarbijat odjeljenje nastoji najviše što može da ljubazno pita ljude da idu tamo, međutim treba biti određeno vrijeme za ljude da jedu. I ako je neko završio hranu, onda treba da mu bude dozvoljeno vrijeme da on jede, da završi ljudi kako treba. Samo ljubazno blago reste da je vrijeme za namaz, ali ne da gurate ili da kupite suđe ispred njih ili da na neki način požurujete, i to nije u redu i to je protiv gostoprimstva. Hazreti Mesih Maud alejhi selam, koji je bio standard njegovog gostoprimstva koje vidimo i kako su bila njegova očekivanja od onih koji vjeruju u njega. Ovo su stvari o kojima mi danas moramo voditi računa. I ovo je jasno iz jedne njegovih izjava. On kaže: ja uvijek sam smatrao da nijedan gost ne smije biti stavljen ni u kakvu neudobnost. I uvijek je naglašavao ovu stvar. Koliko god je moguće, omogućite udobnost gostima. Srce gosta je kao staklo i slomi se sa vrlo malim pritiskom na njega. Iz tog razloga ja jedem skupa sa svojim gostima, međutim zbog bolesti ja moram uzimati posebnu hranu, tako da nisam mogao nastaviti s tim običajem. I kad se broj gosta tako povećao, nije bilo dovoljno prostora. I zbog ovih teškoća, potom se ja kaže, ja ne mogu s njima jesti, međutim svako treba da iskaže svoje teškoće ako budu imali teškoća, tako da se može napraviti aranžman, da se popravi aranžman u skladu s tim. Dakle, on je ovdje istakao dvije stvari. Da svaki radnik treba uvijek da na umu ove stvari. I ne samo ovi koji služe hranu, nego svaki radnik koji ima bilo kakvu vezu sa aranžmanom dželse, za njih je ovo kao vasijet, vrlo čvrst savjet. A prvi je da čim je moguće omogućite pružite udobnost gostima. I pružanje udobnosti gostima ne može biti bez pružanja hrane, njima nužnja hrane. Dakle, ovdje uključuje se aranžman smještaja, transporta, parkirališta. Sve su ovo stvari zbog koji ponekad gosti podnose i dolaze prigovor zbog toga. I gosti kažu: mi smo došli iz daleke, velike razdaljine i bio je problem za parkiralište i autobusi koji su bili za prevoz nisu bili redovni i došli smo kasno zbog toga. Tako dolazi prigovor slično o zahodima i tuševima. Također mora biti posvećena pažnja čistoći. I treba biti napravljen aranžman gledajući na propuste od prošle godine, da stalno bude popravljeno i da stalno provjeravate te stvari. Pogotovo oni gosti koji nisu Ahmedi, oni dolaze, pogotovo za ove invalide. Dakle, oni ne smiju čekati dugo. Slično tome, majke s malom djecom treba biti napravljen bolji poseban aranžman za njih, tako da one budu u stanju da brzo prođu kroz sistem. Ponekad je kiša i mora biti posvećena posebna pažnja tome. Još jedna stvar je da srce gosta je kao staklo. Dakle, vrlo delikatno i osjetljivo. Zato morate voditi računa o ovom osjetljivosti ovog srca. Vrlo je važno da vodite brigu o tome. Ako povedete brigu o tome
i budu omogućene mogućnosti, općenito neće biti prigovora. Međutim, ako neki gosti zbog njihovog temperamenta prigovaraju i kažu nešto što nije prikladno, ipak je dužnost radnika da budu vrlo strpljivi i da to tolerišu i da ništa ne odgovaraju za uzvrat. Pogotovo radnici na sigurnosti kada moraju da nametnu sigurnost, naravno mora biti disciplina. Disciplina je neophodna unutar šatora gdje se održava dželsa programa, također i izvan šatora. Da sigurnost je, bezbjednost je neophodna, pogotovo u okolnostima koji su da u ovo vrijeme posebna pažnja mora biti posvećena bezbjednosti, sigurnosti. Međutim, morate posvojiti takav pristup, takvo vladanje i stav da to ne povrijedi osjećanja bilo koga. Niko ne smije to shvatiti kao da uvredu ili ova stvar, kad je stvar vrlo osjetljiva, to treba onda prenijeti službenicima na višem nivou i da treba to jednostavno prenijeti, da ne budu nikakva izmjena nekih riječi. Svi Ahmedi znaju ovo i njihovo postupanje ide bolje i bolje. Međutim, ponekad ljudi ne znaju. Njima ponekad se ove stvari dogode. Dakle, morate pokazati vrlo civilizovano postupanje i vladanje prema svakome. Mnogo je ljudi koji dolaze da vide dželsu. Kad oni vide vaš dobar moral i etikete i vaše vladanje, oni su jako impresionirani. Dakle, dobar etiket i dobro vladanje, morate pokazati dobro vladanje i postupanje. Prvo, broj je bio mal. Hazret Mesih Maud je rekao da je on nadgledao lično sve goste i jeli su hranu zajedno. Međutim, zato što se povećao broj gosta i zbog nekih zahtjeva za posebnom hranom, on je morao da promijeni taj aranžman. Sada Allahovom milošću broj džemata se jako uveliko uvećao i u pokornosti obećao Mesija alejhi selam nije moguće za halifu da sjedi s gostima jer je ogroman broj i da pojedinačno sjedi sa svim ljudima direktno, jer ima i druge dužnosti i poslove također. Tako da sretanje s gostima je također jedna od dužnosti, a također ima i druge dužnosti. Tako da je napraven ovaj aranžman da svako odjeljenje treba da nastoji da omogući što je moguće više mogućnosti za goste i da sve dužnosti obavljate sa voljom i sa dužnom brigom. Halifa vremena ima povjerenje u sve radnike i svaki radnik treba da ispuni ova visoka očekivanja i povjerenje halife vremena. Halifa se nada da će oni paziti na goste na najbolji mogući način i svaki radnik treba da pokaže lijep primjer ponašanja. I ta stvar je jako potrebna. Ljudi koji dođu uvijek imaju osjećaj da ste vi ljudi koji živite blizu halife vremena i zbog toga svi i misle da su standardi ovih ljudi vrlo visoki zato što živi uz halifu. Njihov standard ibadeta, njihov standard plemenitosti i pobožnosti dobrog morala. Tako da svaki radnik mora imati ovo na umu i morate voditi računa o tom da ne samo ispunjavate dužnosti koji su vam date, to nije jedina vaša dužnost, nego u pogledu brige prema ibadetu, prema namazu i redovnosti je jako važno. U ove dane, pogotovo u ove dane, mora biti napravljen poseban aranžman i slično tome i morate voditi i o drugim stvarima. Dobar moral, ovo je stalna stvar, tekuća stvar. Radnik koji radi za džema treba biti odgovoran. Međutim, u toku dželse to morate dalje biti istaknuto i uvećano. Ja ovo savjetujem. Onda slika rabbe, dželse u rabbi kad su ove date slike i kad je dat savjet halife vremena,
svi ljudi onda koji žive u Rabi, bilo da je dao svoje ime za dužnost na dželsi ili ne, on je obavljao dužnost dželse i sve su napravljene pripreme. Međutim, sada zbog situacije oni nisu u stanju da održavaju dželsu, tako da Ahmedi u Rabi i Ahmedi u Pakistanu, molim vas, sjetite se njih u svojim dovama da Allah dželešanuhu naknadi ono što im, da im bude omogućeno ono što im nedostaje, ono što im je zabranjeno i uskraćeno. Kao što sam rekao, nema sumnje da džemat u Velikoj Britaniji na dželsi svaki put nastoji sve što najviše mogu da ispune svoju dužnost gostoprijemstva i svaki radnik nastoji da to uradi na najbolji mogući način. Bilo je vrijeme kad je rečeno da džemat Velike Britanije da nema mogućnosti i sposobnosti da pazi na sve ove aranžmane i od radnika. Hazret Kalifatul Mesih Rabi IV u prvih nekoliko godina poslije preseljenja u Veliku Britaniju s ciljem da vodi ovaj sav aranžman traže pomoć nekih radnika i nekih službenika i pomoćnih radnika, oni su dolazili da pomažu. Međutim sada, Allahovom milošću, službenici i radnici dželse, oni su obučeni i oni obavljaju ove dužnosti na najbolji mogući način. I zbog toga u ovom pogledu je naknadžena ova manjkavost iz početka koja je postojala. Međutim, i zbog popravljanja ovim aranžmanjima, oni su postali kao stručnjaci sada. Međutim, kao rezultat toga treba da bude više skromnosti kod radnika i morate posvetiti pažnju ovom aspektu. Allahovom milošću, raport o dželsi salani koje ja svaki dan primam, ja osjećam, gledajući u detalje, oni nastoje da ispune sve te najmanje stvari i napravi aranžmane i sa voljom radnje, sa voljom to rade i sa željom da Allah nagradi sve radnike, omogući sve radnike da ispune svoje dužnosti na najbolji mogući način. Također želim da kažem danas ovu stvar da zbog okolnosti treba biti posvećeno mnogo više pažnje bezbjednosti. Ovo je nešto jako važno i ne smije biti nikakvog kompromis, ne smije biti napravljen o ovim stvarima, niti prihvaćen uopće nikakav kompromis. Međutim, također morate imati na umu osjećanja drugih ljudi. Radnici u bezbjednosti, na sigurnosti ne treba da uzmaju zakon u svoju ruku, nego treba da vode brigu sa mudrošću i sa razmišljanjem. Ja također želim da kažem ljudima koji dovode ili želi da dovedu neahmedi prijatelj sa sobom. Ja želim da im kažem da ovi gosti, vi treba da im kažete i treba da uredite stvar sa upravom unaprijed. Tako da niti ahmedi koji dovode goste nemaju nikakve prigovora, treba da im obavijesti da je provjera stroga i da zbog određenih razloga da je možda odbijen ulazak. Tako da ako dođe do toga, to onda bude sramota i za gosta koji je došao. Tako da morate unaprijed objasniti stvari šta se događa i bezbjednost i provjera i tako dalje. Morate unaprijed za njih propusnice napraviti i tako dalje. Ako treba da se napravi neko istraživanje više nego za obične ljude, tako da bude sve to pripremljeno prije dželse. Goste koji dovodite sa sobom, sav aranžman mora biti unaprijed napravljen i da kroz ovaj proces prođu unaprijed, da onda ne bude nikakvih problema na ulazu na dželsu. Iako ovo nije za radnike, međutim neophodno je spomenuti zato što ovaj posao mora biti obavljen unaprijed. Još jedna sedmica je ostala, ako želite pozvati neke goste, onda morate napraviti aranžman, inače
kasnije bit će kasno da šaljete pismo. I ako uprava zbog nekog razloga odbije, vi morate razumjeti teškoće uprave koju uprava ima i nemojte prigovarati zbog toga. Uprava isto tako treba da s velikom mudrošću se opodi s ovim predmeta i da riješi situacije kako je najbolje, tako da ne bude nikakvih prigovora. Ovo su dobar moral koji treba da pokažemo. Osim toga, ja želim da ovo vrlo otvoreno i jasno kažem, da oni koji dovode neahmedi goste, oni ahmedi muslimani koji dovode neahmedi goste, treba da uvijek imate na umu da općenito stanje svijeta i pogotovo u pogledu džemata, razmišljanje o nekim krugovima i u nekim situacijama i tu postoji element stvaranja nereda, oni su vrlo aktivni i nekada nastoji da nanesu neku štetu. Tako da ovi ljudi koji žele da dovedu neahmedi goste, nemojte ih dovesti kao goste samo na nekom elementarnom predstavljanju, nego nakon što budete zadovoljni u svakom pogledu. Samo oni s kojima imate dugi kontakt i koji dobro znate, samo njih trebate dovesti. Kao što sam rekao, trebate kontaktirati upravu i sve stvari trebate urediti prije dolaska. Na kraju, ja želim ponovo skrenuti pažnju u pogledu gosta, pogotovo gosta obećanog Mesija alejhi salama, da gostoprimstvo prema gostima trebate smatrati kao veliku Allahovu naklonost prema vama i sa uvećanim nivom žrtvovanja ispunite svoju dužnost, da Allah dželešanu blagoslovi sve radnike da to tako obave i prije svega i najglavnije da molite Allah dželešanu obilno, da Allah dželešanu učini da dželsa bude uspješno na svaki način. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.